Pemerintah Filipina mengambil langkah progresif melalui perombakan total sektor kelistrikan nasional guna mengatasi persoalan tingginya biaya energi dan ketimpangan pasokan. Melalui integrasi wilayah BAMM, pembangunan fasilitas hidrogen di berbagai daerah, serta dorongan pemanfaatan teknologi nuklir yang aman, Presiden Ferdinand Marcos Jr. berupaya membangun fondasi ekonomi yang lebih kompetitif. Kendati masih memerlukan pengkajian teknis serta regulasi hukum yang matang, peta jalan energi baru ini mencerminkan komitmen kuat negara dalam mewujudkan kemandirian dan keberlanjutan pasokan listrik bagi seluruh rakyat. Perhaps it is time for us to revisit nuclear energy production. After all, we are already using nuclear energy in the fields of medicine, in agriculture, water filtration, and the upcycling of plastic. We are confident in its capacity to reinforce our energy security and to bring down the cost of electricity in our country. Titiyakin natin ito ay ligtas. Titiyakin din natin may papaliwanag na mabuti sa publiko ang magandang dulot sa atin ng enerhiyang nuklear. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.